Sa atong panahon karon, daghan ang mga tawo nga naglisod. Daghan ang kada adlaw mangutkot sa ilang ulo. It's because maghuna-huna unsaon pag-sustain ang daily needs. Apan aduna say mga tawo nga wala maglisod sa kwarta. Pwede nilang paliton ang gusto nilang kaunon. Pwede nilang paliton dayon ang mga sinina nga gusto nilang masulob. Kana pag yung mga mahalon. Suruyon ang mga lugar nga gusto nilang adtuon bisan og layo, mahal og plite. Tungod kay naaman sila'y kwarta. Ang kwarta ba mo'y hinungdan ngano we cannot enter the kingdom of heaven? Or kini ba siya'y usapod sa mga hinungdan nganong layo kita sa Ginoo? Ang atong ebanghelyo karon kinutlo ni Saint Mateo chapter 19 verses 16 to 22. Usa ni ana kahigayon may miduol kang Hesus ug nangutana kaniya, magtutudlo, unsa may maayo kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon? This question is just the same question we wanted to ask to Jesus. Lord, unsa may akong buhaton para maangkon nako ang kinabuhing dayon? Of course, kitang tanan, wala diri nato nga dili gustong malangit. We are always dreaming of going to heaven. Apan sayon ba ang pag-adto sa langit? Dili sayon. Unsay tubag ni Kristo sa maong tao? Ingon siya, tumana ang mga sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. Ug nitubag ning maong tao, ningon siya nga, Lord, ako naman ang nabuhat tanan. Ako nang nabuhat ang mga sugo nga maayo. Wala ko'y gisupak ni ana. Unsay giingon ni Kristo? Lakaw ug ibaligya ang imong katigayunan og sunod kanako. Ang maong tao nag-uol kay ngano dato man siya. Dili niya kayang ibaligya ang iyahang mga kabtangan ipanghatag ngadto sa kabos. Sometimes ingon ana sadta, we cannot let go of what we have. But we need to remember all these things that we have are not ours. Gipahulaman lang kini sa Ginoo. We are only stewards of these material things. Ang kwarta dili dautan. Dili pud siya maayo. Nagdepende sa tao nga nagunit niini. Kung ang tao nga nagunit niini dautan, of course mahimong dautan ang kwarta. Kung ang tao nga nagunit niining maayo, mahimong maayo ang kwarta. Hatong timan-an, money is a good servant, but a bad master. If we do not know how to share these material things, especially to those who are in need, we don't deserve this. Dili ta deserving ni ining maong mga resources nga gipahuman sa Ginoo diri kanato. Kay gusto sa Ginoo kitang tanan magmalipayon. Gusto sa Ginoo nga kitang tanan dili mag-iya-iya kun dili magtinabangay. Hinaot sa atong kinabuhi sa pag-ingon ni Kristo, lakaw ibaligya ang imong katigayunan ug sunod kanako, andam unta kita sa pagbuhat niini. Andam unta kita sa pag-ingon, sige Lord, kay imuha man ni. Ug kahibaw ko nga ikaw ra pod ang mobalik niini diri kanako. Wala tay katungod maingon nga, di ko Lord, kay ako ni. Dili ni ato. Iyaha ni. Ug wala tay ato. When we die, we will be naked. Remember, during the time when we were born in this world, we were naked. When we go to heaven and face the Lord, we will also be naked. We will not bring anything adto na to sa langit. Muna samtang we are still here on earth, atong paningkamutan nga kung unsay naa nato atong i-share ngadto sa uban. Dili ta maghinakog. Dili ta magdinaw kay kining tanan iyaha nga atoa sa langit.